Wala kang igo. Ay, wala kang igo. Samson Cesar, Kappa. Okay, inbound, iya si Takbang. Okay, Carino, nagdala sa bola. Number 8, 23, back to number 8, Bates, and pass to number 23. Number 8, rebounds ng IPM, number 19, nagdala sa bola. 19, pass to number 13, penetrate, fires, no good. Rebounds to number 23, number 18, ginasa sa number 7. No. Number 18, 7, no. Number 13, nakakuha sa rebounds ang IPM. Number 14, penetrates, block. Number 7, sa Kapang, nakakuha. Takes and no good. Kuha kaya po sa number 7 sa Kapang, mapwede ka bakas. Raise up. Yes! The floor.